Yo, what's up guys? Mag-spray ngayon tayo guys ng pamatay damo guys. Gagamit tayo ng mga organic guys. Susubukan natin guys. Guys, ito kung epektibo ba guys. Meron tayong, ang mga ingredients natin guys is asin, sa English, salt. Gagamit tayo ng vinegar. Gagamit din tayo guys ng dishwashing liquid. Yan guys. Tapos meron tayong 60 liters na sprayer dito guys. Wala pang laman to guys. Wala pa. Then meron tayo dito guys na sa balde na yan guys oh. Tubig. Dito natin mimix lahat dito guys yung mga ingredients natin ng pamatay damo. Subukan natin guys kung epektibo ba to guys itong mga pa natin guys. Ito kasi guys na panood ko lang sa YouTube. Kaya susubukan natin guys. Tara. Let's go. Pum pum pum. So guys, meron tayong asin dito. Talagay ngayon natin sa balde guys. Ako lang to guys. Yan ang ganyan karami. Ayan, subukan natin guys. Talagay natin asin. Natin dito guys, yung asin. Tapos sunod natin yung suka. Ay, suka guys. Yan. Natin dito guys. Lagay natin lahat guys. Try natin guys kung epektibo ba. Tapos dishwashing liquid guys. Yan guys. Nilagay ko lang sa buti guys. Busaran natin lahat. Yan guys. Itong mga tubig guys nasa kwanto guys. Nasa 3 liters to guys. Ayan guys, mimix natin. Mix lang natin ang kamay guys. Takpan na lang guys. Kamay na lang, mga stick. Ayan, mekos-mekos lang natin guys. Mekos-mekos mo lang guys. Tapos lalagay natin sa sprayer mamaya guys. Ayan. Subukan natin guys kung epektibo ba to guys. Tara, let's go. Lagay na natin sa kon guys, sa sprayer guys. Ayan yung sprayer natin guys. Lagay natin. Lagay mo natin yung kanya. So guys, ayan. Tapos buhos natin guys. Buhos na natin guys. Ayan guys, na-spray na natin yung iba yan guys. Dito naman tayo guys. Ayan guys, titignan natin guys yung kung anong resulta.
3 days siguro guys. Tignan natin kung effective ba guys. Sige guys, thank you. Bye bye.